नमस्कार। आजिर एही उपस्थापनाକୁ आमे सीधासଳଖ आरंभ करिबा। आज आमे एक एमिति रहस्यमय एवं आलौकिक दुनियार यात्रा करिबाकु जाउछु जेउठारे इतिहास, विज्ञान एवं आध्यात्मिकता एकाठी मिसी जाइछि। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगर एही गभीर आध्यात्मिक यात्रा पई एहा एक संपूर्ण गाइड भाबरे कार्य करिवो। टिके कल्पना करंतु, समुद्र पतन ठारू 3500 फीट उच्चता, चारिआडे घन जंगल, मेघरे ढांकी होइथिबा सह्याद्री पर्वतमाला एवं ता मझिरे भगवान शिवंकर असीम शक्ति। आसंतु एही अद्भुत यात्रा आरंभ करिबा। आगकु बढ़िबा पूर्वरु आसंतु एही रोडमैप उपरे टिके नजर पकाइबा। आमे प्रथमे ज्योतिर्लिंगर पौराणिक कथा, तापरे एहर अद्भुत स्थापत्य, पर्तुगीज घंटीर रहस्य, पवित्र जल, जरूरी रीतिनीति एवं शेषरे गुप्त भीमाशंकर ट्रेकिंग विषय जानिबा। तेबे प्रथम अध्याय ज्योतिर्लिंगर पौराणिक कथा एवं त्रेतया जुगर एक महासंग्राम। आमर एही आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हेउछि त्रेतया जुगरु। कथाटा हेला लंका युद्धरे कुंभकर्णर मृत्यु परे तांको पत्नी कर्कटी एही सह्याद्री जंगलरे लुचि रही भीम नामक एक राक्षस पुत्रकु जन्म देइथिले। बड़ हेबा परे भीम ब्रह्मांकु कठोर तपस्या करी असीम शक्ति पाइला, आउ तापरे आरंभ हेला तार अत्याचार। से शिवंकर परम भक्त राजा सुदक्षिणंकु बंदी करिदेला, किंतु जेतेबेले से राजांक द्वारा निर्मित माटीर शिवलिंगकु खंडारे हाणिबाकु चेष्टा कला, सेतेबेले हठात सेही लिंग फाटी भगवान शिव महाकाल रूपरे प्रकट हेले, आउ भीमकु भस्म करिदेले। एबे एही शब्द उपरे टिके ध्यान दियंतु। स्वयंभू। युद्ध शेष हेबा परे भक्तमानंकर प्रार्थना रक्षा करी महादेव निजे सेही स्थानरे एक प्रकाश स्तंभ बा ज्योतिर्लिंग रूपरे रहीगले। माने एही लिंग कोनसी मनीष द्वारा तैयारी करी नहीं, एहा निजे माटी फाड़ी बाहरी थिला। एहा प्रमाण करे जे प्रकृत भक्तर रक्षा पाई भगवान जे कोनसी रूपरे आसी पारंती। पौराणिक कथारु एबे आसंतु मंदिरर वास्तविक रूप एवं किछि असमाहित रहस्य विषय जानिबा। एही मंदिर निर्माण पछरे थिबा इंजीनियरिंग देखिले आपण भी आश्चर्य होइजिबे। त्रयोदश शताब्दी निर्मित एही मंदिर हेमाडपंथी एवं इंडो आर्यन शैलीर एक चमत्कार मिश्रण। सबुठु बड़ कथा हेउछि एहा 6.5 कोटी वर्ष पुराण डेक्कन ट्रैप कला बेसाल्ट पत्थर निर्मित। बिना कोनसी आधुनिक मेसिन रे ज्योतिर्लिंगकु गर्भगृहर ठीक केन्द्रबिंदुरे केमिति स्थापन करागला ताहा सतरे अविश्वसनीय। आउ एहार रथाचल डिजाइन एमिति लागे सते जेमिति भगवान शिव निजे ब्रह्मांड रूपी रथकु चलाउछंती। किंतु आम पई सबुठुरु बड़ रहस्य हेउछि एही जल प्रवाह। टिके भाबंतु, 3500 फुट उच्चतारे साधारणतः पानी मिलिबा कष्टकर, किंतु प्रचंड खरा हेउ किंबा शीत, एठारे शिवलिंग उपरे एक प्राकृतिक जलधारा अविरत भावरे खसुथाए। आखपाखरे कौनसी जलभंडार देखा जाए नहीं। वैज्ञानिक और भूतत्वविद माने आजी जाए एहार कारण जानी पारि नाहंती। भक्तमानंक पई एहा एक साक्षात चमत्कार। एबे आसंतु मंदिर परिसर बाहरे थिबा एक ऐतिहासिक रहस्य विषय कथा हेबा। पर्तुगीज घंटीर रहस्य। हाँ, आपण ठीक सुनिले। मंदिर परिसर रे थिबा शनि मंदिर बाहरे एक विशाल रोमान शैलीर कैथोलिक घंटी झुलुछि। पंचधातुरे तैयारी एही घंटीरे 1729 मसीहा स्पष्ट भावरे लेखा हेछि। गोटे हिंदू मंदिर रे एमिति एक विदेशी घंटी, ता पुणी जीसुंक चित्र थिबा आश्चर्य लागुछि ना? तेबे एहा एठाकु आसिला किपरि? कथा हेउछि 1739 मसीहारे बसई युद्धरे मराठा सेनापति चिमाजी आप्पा पोर्तुगीज मानंकु हराइथिले। सेही विजयर स्मारकी स्वरूप सेमाने एही घंटीटिकु आनी भगवान भीमाशंकरंकु अर्पण करिदेले। आजी एहा गोटिए युद्ध ट्रॉफी बदली एही तीर्थस्थानरे एक अविच्छेद्य अंग पाल्टी जाइछि। एहा सह मंदिर भितर थिबा डाकिनी एवं साखिनींक पूजास्थली मध्य बहुत न्यारा। साधारणतः हिंदू मंदिर रे राक्षस किंबा तांकर संपर्कीयंको पूजा करा जाए नाही, किंतु एठारे किछि लोक मानंती जे सेमाने राक्षस त्रिपुरासुरर पत्नी थिले जहांकु शिव अमरत्व देइथिले। आउ किछि लोक कुहंती जे सेमाने शिवंकर योद्धागण थिले जो माने युद्धरे सहाय्य करिथिले। दुईटी जाक मत बहुत रोचक। एबे मुख्य मंदिररु बाहरी आमे सेही रहस्यमय जंगल आड़कु जिबा। पवित्र जल और जंगलर चमत्कार। एही संपूर्ण अंचलरे ठीक 108टी पवित्र जल तीर्थ बा कुंड रहिछि। आम संस्कृति रे 108 संख्यार केते महत्व अछि ताहा आमे समस्ते जानिछु। प्रतिटी कुंडर निजस्व ऊर्जा एवं महत्व रहिछि।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷକୁଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଧି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଋଷି କୌଶିକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯିଏ ଏଠାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଶିବ ନିଜେ ଭୀମା ନଦୀର ଏକ ଗୁପ୍ତଧାରା ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ କୃଷକ ଦମ୍ପତି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାକ୍ଷୀ ବିନାୟକଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିନା ଭୀମାଶଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଧୁରା, କାରଣ ସାକ୍ଷୀ ବିନାୟକ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ହିସାବରକ୍ଷକ ବା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ତାହାର ପୂରା ହିସାବ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶେଷରେ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚୁଛି ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଗୁପ୍ତ ଭୀମାଶଙ୍କର ଟ୍ରେକିଂ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଝାଳରୁ ବାହାରିଥିବା ପବିତ୍ର ଭୀମା ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ହଠାତ୍ ଭୂତଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା କୌଣସି ଯାଦୁଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲାପରେ ସେହି ନଦୀ ପୁଣିଥରେ ମାଟି ଫାଡ଼ି ବାହାରେ ଆଉ ସିଧା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ସେଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଭୀମାଶଙ୍କରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ କିଛି କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଘନ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପଥର ଦେଇ ଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା, ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ବିନା ଏଠାକୁ ଯାଇହେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠାକାର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଆଲୌକିକ ପରିବେଶ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତର ଏହି କଠିନ ଯାତ୍ରା, ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜଳ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇପାରିବ? ଭୀମାଶଙ୍କରର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ପଥର କିମ୍ବା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଏହା ଲୁଚି ରହିଛି ସେହି ଶାନ୍ତିରେ ଯାହା ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଗାଇଡ୍ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।